बाबा ये भागवत तत्व को आख्यागर रखी 18,000 श्लोक 6टी संवाद भागवत रचना कले संस्कृत भाषा रे व्यास जो ओडिया भाषा गोटे प्रवाद रही बोला भागवत है मुड़ी मुड़िका से भारत होइला हांडी अरे भारत होइला हांडी अरे बोला भारत होइला हांडी आउ जेते शास्त्र अरुआ चाउल व्यास देव हेले तुंडी व्यास देव हेले तुंडी अरे बोला व्यास देव हेले तुंडी भागवत हला मुड़ी मुड़िका भारत हला हांडी भारत चौधरी बाबू मद रंधा होउछ केमिति ना गोटे पात्रटिए दरकार मदटा कोउथरे रंधा हुए भात पचा भात गुड़ाक बड़ी गला गया से मद रंधा हाँ भात गुड़ाक पचा हो गले से मद रंधा हुए बोले मुझे जानी जदि भागवत भारत रूपक हांडी भागवत तादरे जाल भारतटा गोटे हांडी भागवत होला जालेनी काठ जाल जला न केमती रंधा हो जालेनी काठ होला भागवत भारतटा हांडी गोटे गोटे शास्त्र जदि अरुआ चाउल ताकू रंधाला परे से अरुआ चाउल पोचा हो ताकू रांधिला किए सुंढी मद रांधती से सुंढी हेले व्यास जो व्यास भागवत रचना कले जार आक्षरिक अनुवाद न हेले मध्य ये ओडिया भाषा रे रचना कले जने महापुरुष सी किए पदुटिए राग आसीबो चोखी कले श्रीक्षेत्र निकटतम एक ब्राह्मण शासन हे एक ब्राह्मण शासन एक ब्राह्मण शासन ये कपिलेश्वर पुर से ग्राम ग्राम उत्तम रे भोला ग्राम उत्तम भगवान दास नाम पत्नी पद्मा अनुपम हे पत्नी पद्मा अनुपम हे पत्नी पद्मा अनुपम जगन्नाथ नामे जात एक संतान काले दैव होई लाभ काले दैव होए लाभम भगवान तेजी बोले भरत धाम काले दैव होए लाभम काले दैव होए लाभम भगवान तेजी बापा श्रीक्षेत्र निकटतम गोटे ब्राह्मण शासन जार नाटा हूँ आपण मैंने भल भाव जानते कपिलेश्वरपुर जोटा कि जगन्नाथ दासंकर जन्म माटी गाँ चौधरी बाबू कपिलेश्वरपुरटा गोटे बड़ गाँ गोटे गाँ गोटे पंचायत कहले कि अत्युक्ति हब नाई ताले से कपिलेश्वर गाँटा बापा बड़ हो गले गाँ को गोटा गोटा साही रे विभक्त कर दियो गोटा तल साही गोटा ऊपर साही गोटा पाटना साही गोटा गड़ साही आम गोटे गोटे ना रे विभाजित कर दो भीतर साही गोटे बाहर साही गोटे आमे कहने मन कर चषा बारबाटी तल साहीटा गोटे किए गया गाँटा को ना जमी तल साही ऊपर साही हरिसाही पाटना साही ना दे दियो सेमती कपिलेश्वरपुर भितर 4टी साही को 4टी सहरे विभक्त करा जायछि गोटे हूँ प्रथम सह गोटे द्वितीय सह गोटे तृतीय सह आ गोटे हूँ चतुर्थ सह गोटे बस गोटे ताबला सा गोटे मुंडुड़ा सा गोटे बस बस ना कार 4टा सहरे विभक्त करागला सेई कपिलेश्वरपुर प्रथम सहरे गोटे नैष्टिक ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करितांती मोहन दास मोहन दासंकर जी पुओ तांकर ना बापा भगवान दास भगवान दासंकर जी धर्मपत्नी तांकर ना होची मा पद्मावती
ଔରସରୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପିତା ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରମ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ମାସ ପରେ ମାସ ବାପା ବିତି ଚାଲିଲା। କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ଭଗବାନ ଦାସ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରି ଆରପାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ 5 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମା ପଦ୍ମାବତୀ। ପଦ୍ମାବତୀ ବିଧବା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଜୀବନରୁ ମା ସବୁଦିନ ସେଇଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପଳାଏ। କୋଉଦିନ ନା ଯୋଉଦିନ ତା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ତୁଟିବ, ଯୋଉଦିନ ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଛିଯିବ, ସିନ୍ଦୁର ଟିପାଟି ଲିଭି ଯିବ, ଗୋଟେ ନାରୀର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ପଦ୍ମାବତୀ। କେମିତିକା ସାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆହେ ଇଏ ପ୍ରାଣନାଥ କେଣେ ଗଲା, ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ କେଣେ ଗଲା, ମୋତେ ଚିରନାଥିନୀ ଗଲା, ମତେ ଚିରନାଥେ ଗଲା। ଆଜି ସବୁ ଆଶା ସବୁ ମମତା ତୁଟାଇ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ନିଦ୍ରା ଶୋଇଲ ହେ ସଜୀବେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ନିଦ୍ରା ଶୋଇଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ପଦ୍ମାବତୀ। କଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, 10 ଦିଗପାଳ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ହାତ ଧରି ହଁ ଜୀବନର ବାଟକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ତୁମେ ମତେ ଅଧାରୁ ଠକି ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲ। ଚାଲିଗଲ। ତୁମ ଛଡା ସଂସାରରେ କେମିତି ମୁଁ କାଳତିପାତ କରିବି? ତୁମ ଛଡା ସଂସାରରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କେମିତିକା? ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧବା ପଦ୍ମାବତୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। 5 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ମା ପଦ୍ମାବତୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଅ ଚାଲିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ